वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद। सियासी मंजरनामा जो मुल्क की इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है उसमें भी हम एक काफी गर्मा गर्मी देख रहे हैं। सोबे साहिबा, मैं आपसे ब्रेक के बाद प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी। ये मुझे बताएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं थोड़ा सा, और सैलाब जैसे जो कौमी बहरान हमें इस वक्त हमारे मुल्क को जो दरपेश हुआ है एक सैलाब की सूरत में, उस पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती नहीं है? सोबिया साहिबा से मैं सवाल करूंगी, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जहांगीर साहब, मैं चाहूंगी कि यही सवाल अगर आप इसका का शुक्रिया। और मैं काफ़ी अरसे के बाद किसी प्रोग्राम में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। मैं ये जी। समझता हूँ कि ये जो आपने सवाल किया सोबिया साहबा के साथ, उनको भी मेरा सलाम हम्म। कि जी, लेकिन ये जो है ना, ये कैसे हो सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये एक ड्रामा करते हैं आपस में एक दूसरे को दिखाने के लिए, अपने वोटर्स को बताने के लिए कि जी हम जो है एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हालांकि अंदर से सब एक हैं। ये मिले हुए हैं और ये समझते हैं कि जी इस तरह कौम को बेवकूफ़ बना देंगे। ये हो नहीं सकता। आपको चाहे अगर कौम से फैसला लेना है कि वो किसके साथ हैं और वो इन हालात में क्या समझते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस है, तो उनके लिए उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप कौम के पास जाएं, उनसे कहें कि भाई इलेक्शन करवाएं और ईमानदारी के साथ जो भी रिजल्ट आए उसके मुताबिक जो है फैसला सुना दें। अब कल कराची के अंदर बाई इलेक्शन हुए हैं हम्म। बल्दियात के। आप हैरान होंगे कि वहां पर टोटल वोट कास्ट हो रहा है एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 83, और निकल कितने रहे हैं? 136 वोट निकल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि 136 वोट निकल रहे हैं, टोटल वोट कास्ट हो रहे हैं 83। अच्छा, वहां एक जगह पे क्या होता है कि 10 बुकें इशू होती हैं, 9 बुकें आती हैं, एक बुक पूछते हैं भाई ये बुक कहाँ चली गई, कोई पता नहीं, वहां पे रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, टेम्परेरी रिजल्ट में कोई और पार्टी जीत रही होती है और फाइनल रिजल्ट के अंदर कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी जीत गई है। तो मतलब ये लोगों के साथ, आवाम के साथ एक मजाक है और कुछ नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं साथी हजरात, क्योंकि आप आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल हालात हैं। आप यकीन करें, आप ज़रा लोगों के पास जाएं तो सही, ताकि आपको पता हम्म। चले कि लोग कितनी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और इनकी ठीक ड्रामेबाजियां है नहीं आफ्ताब खत्म हो जहांगीर रही हैं, साहब, इस वक्त जो जो खत्म हो जो रही हैं। पीटीआई के हवाले से जो एक अदालती केसेस में जो ताखीर चल रही है, मैं उस पर भी आपका कमेंट लूंगी, लेकिन जो अभी गुफ्तगू हम कर रहे हैं खासकर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की, चूंकि सरदार नजाकत साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में, तो उनका कमेंट लेना मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तनकीद की विफाक पर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा की भी स्टेटमेंट सामने आई। तो रजाकत साहब ये फरमाएगा कि विफाक को पीपल्स पार्टी इल्जाम देती है, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की कि जरिए इमरजेंसी के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए, लेकिन पीपल्स पार्टी भी बरसों विफाक में रही है। आप लोगों ने क्या इकदाम किए थे? जी नजाकत साहब, अपना माइक माइक प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपना, नजाकत साहब। जी सरदार अब नजाकत साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं अपना काइंडली जी माइक आपको अनम्यूट आवाज आ रही कीजिएगा है? सब। जी जी, जी आवाज अब आ आ रही है रही है। आपको? सवाल आप मेरा सुन चुके? जी अच्छा, जी। आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त, मेरे भाई, बहुत काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई हैं। इनका तो खैर चलो पीटीआई से ताल्लुक है, पीटीआई का तो इस वक्त जो भी व्यू पॉइंट है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। वो जो भी होगा तो उसको गलत ही बोलेंगे। देखें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले दिनों जब पंजाब का विजिट किया तो उसमें जो उनका व्यू पॉइंट था, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो जो डेमोक्रेटिक एक माइंड के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है। जहां पे कोई अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, जहां पे कोई बुरा काम करेगा, गलत काम करेगा तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने उस पर रिएक्ट किया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं ये समझ रहा था कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ और बाकी जो इनके जितने पपेट्स हैं या जो उनके हवारी हैं वो माजी से कोई सबक सीखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा रियली आज मरियम नवाज के रिएक्ट के बाद कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने माजी से कोई सबक सीखा है। और मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज को शायद इस चीज का
وہ بھول رہی تھی کہ آج اگر وہ پنجاب میں چیف منسٹر ہیں اور ان کا چاچا پاکستان میں پرائم منسٹر ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بدولت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب چاہیں 24 گھنٹے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ گر سکتی ہے. لیکن کیوں پاکستان کے اندر کوئی ایسا کوئی ایڈونچر ہو, پاکستان کے اندر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس سے ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہو. باقی یہ کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ریئیکٹ تھا, مجھے ان کی تقریر سن کے, میں بھی سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ان کی تقریر, مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کہ ان کو بالکل تنقید کا تو ان کے اندر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تنقید کو کسی طرح سے برداشت کر سکیں. تو میرے خیال میں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے 100% تو اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر مریم نواز صاحبہ کے اوپر کسی اقدام کے اوپر, اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے کسی ایکٹ کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے, کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے, تو نہ کہ صرف وہ اس سے سبق سیکھیں, اس کو ریویو اور ری وزٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ ایسے لیڈر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جس کو پوری دنیا میں پاکستان کا سفیر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں کہ جب انہوں نے ہندوستان کے خلاف پوری دنیا میں سفارتکاری کی, پاکستان کی نمائندگی کی, تو ہندوستان میں لاکھوں لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پتلے جلائے. تو وہ تو ایک ایسا لیڈر ہے کہ وہ جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نواسا اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہے. نہ وہ نہ کوئی کسی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, نہ وہ فارم 47 کا کوئی ایم این اے ہے یا پیپلز پارٹی, نہ کوئی فارم 47 کی وہ اپنا وہ بینیفیشری ہے. ہم تو کلیئرلی اور بالکل مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, لیکن جو بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, دیکھیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر اگر ایم کیو ایم کے دوست, پی ٹی آئی کے دوست اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کوئی ہارش رویہ یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو کبھی دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, لیکن اگر نہیں بھی اچھا کر رہی ہے تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر پازیٹیو کرٹیسزم کرنا. لیکن جو مریم نواز کا ریئیکشن تھا وہ بہت انفارچونیٹ تھا, مجھے بہت افسوس ہوا اس پہ. ٹھیک ہے, تنقید ہوئی ہے, دونوں جانب سے ہوئی ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے, گرما گرمی ہوئی ہے. آفتاب جہانگیر صاحب یہ بتائے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ اتنا ہائی پروفائل کیس 190 ملین پاؤنڈ کا, بانی پی ٹی آئی ایکس پرائم منسٹر, اور عدالت میں جو کیس ہے وہ بار بار جو ہے اس کی سماعت نہیں ہو پا رہی, اس کو آپ اتفاق سمجھتے ہیں, ہمارے عدالتی نظام کی کمزوری سمجھتے ہیں, یا پھر ایک سوچا سمجھا حربہ سمجھتے ہیں؟ جی آفتاب جہانگیر صاحب اپنا مائک پلیز ان میوٹ کیجئے گا اور بتائے گا اگر آپ میرا سوال سن پائے ہیں. جی آفتاب صاحب آپ مائک اپنا کائنڈلی ان میوٹ کریں گے اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں, ورنہ مجھے پھر سے نزاکت صاحب کی جانب میں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, ہمارے پاس ٹیکنیکل وجوہات ہیں. یہی سوال میں نزاکت صاحب آپ سے رکھنا چاہوں گی, جہاں پہ آپ نے بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا کیس, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کتنے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا, عالمی دنیا میں پاکستان کا کیس رکھا, موقف رکھا کہ بھارت پہ ان کے پتلے جلائے گئے, یہ کامیابی ہے ایک سفارتی سطح پہ میں سمجھتی ہوں کسی بھی لیڈر کی. لیکن دوسری جانب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں, تو بہت ساری کمزوریاں ہیں. وفاق کا حصہ ہے پیپلز پارٹی, اور عدالتی فیصلے, اتنے بڑے بڑے عدالتی فیصلے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں ناانصافی نہیں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حصہ نہیں ہے. ہم لوگ ان کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم کو آگے کنٹینیوسلی چلنے کے لیے ہم ان کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں. ہمارے پاس نہ کوئی منسٹری ہے, نہ کوئی منسٹر ہے, ہم ان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, یہ بات صحیح ہے. لیکن دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو بھی پاکستان کے اندر غلط ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب بانی گالہ کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں کو مارا گیا تو
उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर थे कि जिन्होंने खुल के कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर अगर कुछ तशद्दुद होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिमाइजेशन के खिलाफ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ रही है। आज भी हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आजादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने का पूरा हक है और उनको मिलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी इस बात को इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी जुडिशरी का सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से रन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो है उनको पूरी तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो एक जैन जी सरदार नजाकत साहब हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे। आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद थे और सोबिया शाहिद साहिबा मौजूद थी। जहां पर इस वक्त आलमी दुनिया में पाकिस्तान को इस वक्त पजीराई हासिल है, अहम मुलाकातें हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले दिन हैं, कुछ हफ्ते हैं, उसमें भी खासकर तब्दीली हो सकती है और पाकिस्तान जो है वो एक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हमारे जो मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं और जो चैलेंजेस हैं उसका सामना हमें करना पड़ रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी हो या अदालती फैसलों की ताखीर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह पीर को होगी आपसे मुलाकात नए मौजूआत के साथ, नए मेहमानों के साथ। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।